Assalamu alaikum and hello everybody. Welcome to episode 47 of Qanundan's weekly case law bulletin. Faraz Naveed against District Police Officer Gujarat and another. इस केस में पिटिशनर एक सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने ट्रायल कोर्ट की तरफ से दी गई अपनी कन्विक्शन को अपील किया और उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए एक्विट कर दिया गया। इस दौरान उनके खिलाफ एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी स्टार्ट कर दी गई और उन्हें सर्विस से निकाल दिया गया। उनकी डिपार्टमेंटल अपील और पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल के सामने अपील को डिसमिस कर दिया गया। इस केस में कोर्ट के सामने 6 मेन इश्यूज़ थे। पहला इशू ये था कि क्या अगर एक्यूज्ड को बेनिफिट ऑफ डाउट या किसी और टेक्निकल ग्राउंड पे क्विट कर दिया जाए तो क्या ये उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के स्टार्ट होने को बार करता है। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि ऐसे ग्राउंड्स पर एक्विटल एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के स्टार्ट होने को नहीं रोकता, बल्कि ये डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑफेंस के नेचर को देखते हुए इंटर डिपार्टमेंट एक्शन को कंसिडर करे। इस केस का सेकेंड इशू ये था कि एम्प्लॉयर की जानिब से इंटर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी स्टार्ट करने का रैशनल क्या था। इस मौजू पर कोर्ट ने कहा कि इस इंक्वायरी का मकसद है कि ये देखा जाए कि क्या एम्प्लॉय के खिलाफ लगाए गए चार्जेस सच हैं या नहीं। इस केस का थर्ड इशू ये था कि क्या क्रिमिनल केसेस की प्रोसिक्यूशन और इंटर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी एक ही टाइम पर कॉन्डक्ट की जा सकती है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि सेम एलिगेशंस की बिना पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी साथ कंडक्ट की जा सकती है और इन दोनों का कोई ओवरलैपिंग इफेक्ट नहीं होता। इस केस का अगला इशू ये था कि क्रिमिनल और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के पीछे क्या रैशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मौजू पर कहा कि क्रिमिनल ट्रायल का मकसद है कि अक्यूज्ड को उसकी ऑफेंसेस के लिए पनिश किया जाए। दूसरी जानिब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का मकसद है कि एक्यूज्ड के खिलाफ मिसकॉन्डक्ट की एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट किया जाए ताकि उस इदारे का डिकोरम और एफिशिएंसी और पब्लिक कॉन्फिडेंस मेंटेन किया जा सके। इस केस में नेक्स्ट सवाल ये था कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ में क्या फ़र्क था। इस हवाले से कोर्ट ने कहा कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ या प्रिपोंडरेंस ऑफ एविडेंस था, जबकि क्रिमिनल ट्रायल्स में पनिशमेंट्स की सख्ती की वजह से बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड अप्लाई किया जाता है। इस केस का लास्ट इशू ये था कि फ्रेज़ ऑनरेबली एक्विटेड का क्या मतलब था। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि ये फ्रेज कहीं भी रूल्स में डिफाइन नहीं किया गया। रूल 7.3A के तहत एक्विटल ऑनरेबल होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि ट्रिब्यूनल ये कहे कि एक्यूज्ड के खिलाफ चार्जेस फॉल्स थे, ना कि ये कि चार्जेस प्रूव ही नहीं हुए। आयशा नज़ीर अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्सेट्रा। Petitioner ने being the runner-up candidate under Section 139 of the Election Act 2017 रिटर्न कैंडिडेट के खिलाफ अपनी इलेक्शन पिटिशन प्रेजेंट की। सेक्शन 114 सब सेक्शन 4 की टर्म्स में इलेक्शन पिटिशन नॉन कंप्लाइंट होने की बेसिस पर डिसमिस हो गई। इसके बावजूद सेक्शन 165 के अंडर इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई। रिस्पोंडेंट नंबर 3 वाज शो कॉज्ड एलिगेशंस के कॉन्टेक्स्ट में। अब अदालत के सामने पहला सवाल ये था कि स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में सबमिटेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 60 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट हर जो ओमिशन, डेफिशिएंसी या नॉन डिस्क्लोजर हुई है क्या पेनल्टी ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन या चार्ज ऑफ करप्ट प्रैक्टिस इनकर करती है। और दूसरा ये कि स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में मियर नॉन डिस्क्लोजर या इनकरेक्ट असर्शन बगैर एक्सप्लेनेशन को रेफर किए क्या फॉल्स डिक्लेरेशन डिक्लेयर हो सकती है। जस्टिस आसिम हफीज़ ने पहले सवाल पे कहा कि सेक्शन 167 ऑफ द 2017 एक्ट क्लॉज ए की रोशनी में स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में सबमिटेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 60 हर जो ओमिशन, डेफिशिएंसी या नॉन डिस्क्लोजर हुई है पेनल्टी ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन या चार्ज ऑफ करप्ट प्रैक्टिस इनकर नहीं करती। दूसरे सवाल पे उन्होंने कहा कि एक एडवर्स डिक्लेरेशन देने से पहले अगर कोई एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड हुई हो तो उसको कंसिडर और एनालाइज करना ज़रूरी है। ये सेटिस्फाई करना इसेंशियल है कि क्या नॉन डिस्क्लोजर या एलिज्ड फेलियर टू डिस्क्लोज एसेट्स डेलिबरेट और पोटेंशियल बेनिफिट गेन करने के लिए था या नहीं। लियाकत अली एलियस खबर अगेंस्ट हबीबुल्ला। इन सिविल रिविजन्स के थ्रू एप्लीकेंट ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की उस जजमेंट को चैलेंज किया जिसमें उन्होंने एप्लीकेंट की अपील रिजेक्ट कर दी और रिस्पोंडेंट का सूट डिक्री कर दिया। इस केस की फैक्ट्स पर एप्लीकेंट कुछ लैंड की पोजीशन में थे जब रिस्पोंडेंट्स ने उन्हें बताया कि उन्होंने इस लैंड के लिए अपने हक में म्यूटेशन बनवा ली है। एप्लीकेंट्स ने फिर इसके लिए एक सूट फॉर कैंसिलेशन फाइल किया और इस सूट के फाइल होने पर रिस्पोंडेंट्स ने एक सूट फाइल किया जिसमें उन्होंने उस सेल डीड की कैंसिलेशन के लिए प्रे किया जो कि अपेरेंटली रिस्पोंडेंट के फादर ने एप्लीकेंट के ग्रैंडफादर के हक में एग्जीक्यूट की। पहला इशू ये था कि ओरल मॉर्गेज की एग्जिस्टेंस कैसे प्रूव की जाए।
اس ایشو پر کورٹ نے کہا کہ اس کیس میں ایپلیکنٹس کلیئرلی زمین کی پوزیشن میں تھے اور رسپونڈنٹس کے مطابق یہ اس لیے تھا کہ ان کے فادر نے ایپلیکنٹ کے گرینڈ فادر کو ایک اورل مارٹگیج ایگریمنٹ کے تحت لینڈ مارٹگیج کی تھی۔ البتہ اس حوالے سے رسپونڈنٹس نے کوئی کوجنٹ ایویڈنس پروڈیوس نہیں کی۔ رسپونڈنٹ کے وٹنس کے مطابق یہ مارٹگیج ایگریمنٹ رائٹنگ میں کیا گیا تھا اور وٹنس نے یہ ایگریمنٹ خود نہیں دیکھا تھا بلکہ اس کے بارے میں صرف سنا تھا۔ ان اسرشنز کی بیسس پر یہ بات کلیئر نہیں تھی کہ کیا یہ مارٹگیج ریٹن تھا یا اورل۔ اس کے علاوہ رسپونڈنٹس نے یہ مارٹگیج والا ایشو ایپلیکنٹ کے سوٹ فائل کرنے کے بعد ریز کیا کیونکہ رسپونڈنٹس نے شو کیا کہ یہ مارٹگیج 10 سال پہلے ایگزیکیوٹ کیا گیا، جو کہ صاف لمیٹیشن کے ایشو کو اوائڈ کرنے کا طریقہ تھا۔ اس کیس کا دوسرا اور اہم ایشو یہ تھا کہ میوٹیشن ریکارڈ میں انٹری کی کیا ویلیو ہے اور ایک رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ کے ساتھ اس کا کیا کمپیریزن ہے۔ اس ایشو پر کورٹ نے کہا کہ PLD 1994 SC 245 کے تحت میوٹیشن ریکارڈ میں انٹری کسی کے ٹائٹل کو اسٹیبلش یا ایکسٹنگوش نہیں کرتی اور 2011 YLR 2991 کے تحت میوٹیشن صرف میوٹیشن ہولڈر کے حق میں ایک ریبٹیبل پرزمپشن کریٹ کرتی ہے۔ اس کیس کے فیکٹس پر اگر رسپونڈنٹ کے پاس ایک میوٹیشن تھی تو ایپلیکنٹس کے پاس ایک رجسٹرڈ سیل ڈیڈ تھی اور عام طور پر ایک میوٹیشن ایک رجسٹرڈ انسٹرومنٹ کے سامنے ویلیو لوز کر جاتی ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ اس کیس کے فیکٹس پر ایپلیکنٹ کے حق میں سیل ڈیڈ کو میوٹیشن ریکارڈ میں ریفلیکٹ نہیں کیا گیا، لیکن صرف اس بیسس پر لوور کورٹس ایپلیکنٹس کے ٹائٹل کو ڈسمس نہیں کر سکتے تھے اور اپوزنگ پارٹی کو یہ شو کرنا تھا کہ وہ سیل ڈیڈ فورجڈ یا فیبریکیٹڈ تھی۔ انہی ایشوز کی بیسس پر کورٹ نے یہ سول ڈویژن ایپلیکیشنز الاؤ کر دی۔ کاشف اقبال اگینسٹ اصغر علی گھمن، یہ اپیل اپیلنٹ اس آرڈر کے خلاف لایا ہے جس میں اس کا سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس ڈسمس ہو گیا تھا ان گراؤنڈز پہ کہ اپیلنٹ اپنے فیور میں ایک پرائما فیشی آرگیوبل کیس اسٹیبلش نہ کر پایا۔ اب عدالت کے سامنے پہلا سوال یہ تھا کہ ٹرم پرائما فیشی کا کیا مطلب ہے، دوسرا یہ کہ یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ پرائما فیشی کیس بنا ہے یا نہیں کورٹ کیا پروسیجر اڈاپٹ کرے گی، تیسرا یہ کہ کیا ایگریمنٹ ٹو سیل اموویبل پراپرٹی کے حوالے سے کوئی رائٹ کریٹ کرتی ہے یا نہیں، اور آخری یہ کہ ایک پرائما فیشی کیس اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا ایگریمنٹ ٹو سیل بغیر پروف آف پیمنٹ آف ہیوج سم کے کافی ہے۔ جسٹس انوار حسین نے پہلے سوال پہ کہا کہ ٹرم پرائما فیشی کا مطلب ہے پہلی نظر یا پہلے امپریشن پہ، دوسرا یہ کہ یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ پرائما فیشی کیس بنا ہے یا نہیں کورٹ نہ صرف پارٹیز کی پلیڈنگز بلکہ ان کے ایفیڈیوٹس، کاؤنٹر ایفیڈیوٹس اور پلینٹ اور ریٹن اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اٹیچ ڈاکیومنٹس کو بھی ٹینٹیٹیولی ایگزامن کرے گی، تیسرا یہ کہ ایگریمنٹ ٹو سیل اموویبل پراپرٹی کے حوالے سے کوئی رائٹ نہیں کریٹ کرتی، اور آخری یہ کہ ایک پرائما فیشی کیس اسٹیبلش کرنے کے لیے ایگریمنٹ ٹو سیل بغیر پروف آف پیمنٹ آف ہیوج سم کے کافی نہیں ہے۔ احمد محمود ایلیس محمود اگینسٹ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج، اس کیس کے فیکٹس پر پٹیشنر کی بیوی نے ایک سیپریٹ ڈیڈ یعنی کبیر نامے کی بیسس پر ان سے ڈاور ڈیمانڈ کی۔ یہ ڈیڈ ایپلیٹ کورٹ نے ڈکری کی تھی۔ اس کیس کے فیکٹس پر کورٹ کے سامنے دو مین ایشوز تھے۔ پہلا ایشو یہ تھا کہ کیا ایک کبیر نامے کے ساتھ پریزمپشن آف ٹروتھ اٹیچڈ ہے یا نہیں۔ اس ایشو پر کورٹ نے کہا کہ اگر الیجڈلی پارٹیز کے درمیان کبیر نامہ ایگزیکیوٹ کیا گیا ہو لیکن اسے رجسٹر نہ کروایا گیا ہو تو نکاح نامے کے برعکس اس کے ساتھ کوئی پریزمپشن آف ٹروتھ اٹیچ نہیں جب تک نکاح نامے میں اسپیسیفکلی کبیر نامے کا ذکر نہ ہو۔ اس کیس کا سیکنڈ ایشو یہ تھا کہ کیا کورٹ کو ڈسپیوٹڈ سگنیچر اور تھم امپریشن کو ایڈمیٹڈ سگنیچر اور تھم امپریشن کو ایکسپرٹ کی اسسٹنس کے بغیر کمپیئر کر سکتے ہیں۔ اس ایشو پر کورٹ نے کہا کہ کورٹ عام طور پر ایکسپرٹ کی اسسٹنس کے ساتھ ڈسپیوٹڈ اور ایڈمیٹڈ سگنیچرز کو کمپیئر کر سکتے ہیں، البتہ جوڈیشل سوبرائٹی کے تحت یہ بہت رسکی اور ڈینجرس بیہیویئر ہے اور کورٹ کو عام طور پر اپنے اوپر ایکسپرٹ کی اسسٹنس کے بغیر ایسے کمپیریزن کی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے۔ ایک عام انسان نیکڈ آئی کے ساتھ فنگر پرنٹس کو کمپیئر نہیں کر سکتا اور ایسے کمپیریزن کو کیجولی کرنا بھی نہیں چاہیے، اسی لیے کورٹس کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں ایکسپرٹس کی اسسٹنس لیں۔ عزیر عظمت اگینسٹ جج فیملی کورٹ ایکسیٹرا، اس پٹیشن میں سپریشن کے بعد ہسبینڈ نے والنٹیئر کیا کہ میں اپنی ایکس وائف کو ڈاوری آرٹیکلز واپس کرنا چاہتا ہوں۔ اس انکنونشنل اپروچ پہ پٹیشنر نے سوٹ فائل کیا جس کو جج فیملی کورٹ نے ڈسکارڈ کر دیا۔ اب عدالت کے سامنے پہلا سوال یہ تھا کہ کیا فیملی کورٹ ایک ہسبینڈ کی انسٹنس پہ ایک سوٹ فار دا ریٹرن آف ڈاوری آرٹیکلز کو انٹرٹین کر سکتا ہے، دوسرا یہ کہ انلیس ایکسپریسلی بارڈ کیا فیملی کورٹ کے پاس پاور ہے کہ وہ اپنا پروسیجر ریگولیٹ کرے، تیسرا یہ کہ کیا فیملی کورٹس کے پاس فریڈم ہے ٹو ازیوم پاورز جو ایکسپریسلی 1964 ایکٹ میں نہیں گیون،
चौथा ये कि जो प्रोविजंस जुरिस्डिक्शन कॉन्फर कर रही हैं उनकी पर्पसिव और इंक्लूसिव इंटरप्रिटेशन क्या है, और आखिरी ये कि 1964 एक्ट की इनैक्टमेंट का पर्पस क्या है। जस्टिस मोहम्मद शानगुल ने पहले सवाल पे कहा कि फैमिली कोर्ट एक हस्बैंड की इंस्टेंस पे एक सूट फॉर द रिटर्न ऑफ डावरी आर्टिकल्स को एंटरटेन कर सकता है। दूसरा ये कि अनलेस एक्सप्रेसली बार्ड, फैमिली कोर्ट के पास पावर है कि वो द एनी कोर्स प्रोसीजर अडॉप्ट करे। तीसरा ये कि फैमिली कोर्ट्स के पास फ्रीडम है टू अज्यूम पावर्स जो एक्सप्रेसली 1964 एक्ट में नहीं गिवन एज लॉन्ग एज द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सर्व हो रहा हो। चौथा ये कि जो प्रोविजंस जुरिस्डिक्शन कॉन्फर कर रही हैं उनकी पर्पसिव और इंक्लूसिव इंटरप्रिटेशन ये है कि उनको ऐसे इंटरप्रेट किया जाए कि पावर्स को रिजॉर्ट करने का और इस एजम्पशन ऑफ जुरिस्डिक्शन इन मैटर्स जो ना एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड हैं और ना एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड उनकी अलाउंस का रास्ता बने। और आखिरी ये कि 1964 एक्ट की इनैक्टमेंट का पर्पस एक्सपेडिशियस सेटलमेंट और डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू मैरिज एंड फैमिली अफेयर्स है। कलसूम माई अगेंस्ट डीपीओ एक्सेट्रा। इस केस में पिटिशनर ने हेबियस कॉर्पस की नेचर में एक सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की जिसमें उन्होंने प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स की एलिज्ड इलीगल और इम्प्रॉपर कस्टडी से डिटेन लोगों की रिकवरी और प्रोडक्शन के लिए प्रे किया। इस केस में कोर्ट के सामने 3 मेन इशूज़ थे। पहला इशू ये था कि क्या पाकिस्तान में ख़वातीन की ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए पीनल प्रोविजंस की सूरत में कोई सेफ्टी वाल्व मौजूद है। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि पीपीसी के ओरिजिनल फॉर्म में सेक्शंस 362, 365 और 370 इंसानों के खिलाफ किसी भी किस्म की एट्रॉसिटी को रोकते हैं, लेकिन ख़वातीन और बच्चों की ट्रैफिकिंग को देखते हुए इस हवाले से और पीनल प्रोविजंस इनैक्ट की गई। इसीलिए पीपीसी में नई ऑफेंसेस ऐड करने के साथ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2006 भी इनैक्ट किया गया। इस अमेंडमेंट के थ्रू पीपीसी में सेक्शन 365B, 371A और 371B ऐड किए गए। ये सेक्शंस पाकिस्तान को कन्वेंशन ऑफ इराडिकेशन फॉर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन CEDAW के तहत अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने में भी मदद करता है। इस केस का सेकेंड इशू ये था कि क्या जेंडर बाइस के बढ़ने की वजह से एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ पर यह ऑब्लिगेशन थी कि वो प्रोएक्टिव होकर और काम करें, ना कि सिर्फ कोई इंसिडेंट होने पर रिएक्ट करें। इस हवाले से कोर्ट ने कहा कि ऐसे हालात में जहां औरतों के खिलाफ डोमेस्टिक और कस्टमरी वायलेंस आम है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ पर यह फ़र्ज़ है कि वो आगे होकर काम करें, ना कि सिर्फ एक रिएक्शनरी रोल अपनाएं। इस केस का लास्ट इशू ये था कि क्या अन इस्लामिक होने की बिना पर पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में औरतों की ट्रैफिकिंग के हवाले से कोई प्रोटेक्शन दी गई थी। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि ख़वातीन की ट्रैफिकिंग क्लियरली गैर इस्लामी है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 9, 14, 25 और 37 के तहत ये डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिग्रेडेशन एंड एक्सेस टू डिसेंट सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट के भी खिलाफ है। अब्दुलसलाम खान बरकी एंड अनदर अगेंस्ट मियां परवेज अख्तर एंड अनदर। अपेलेंट सूट प्रॉपर्टी के हवाले से एग्रीमेंट टू सेल की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सीख कर रहा था। ट्रायल कोर्ट ने सूट डिसमिस कर दिया क्योंकि अपेलेंट ने बैलेंस सेल कंसिडरेशन डिपॉजिट नहीं की। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में डिस्क्रेशन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर वेस्टेड थी, ये डिटर्मिन करने के लिए कि क्या पार्टी डिस्क्रेशनरी रिलीफ को इंटाइटल थी। अपेलेंट के फेलियर टू डिपॉजिट बैलेंस कंसिडरेशन ने अपेलेंट के खिलाफ उसकी कैपेबिलिटी एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से एक रिबटेबल प्रिजम्पशन क्रिएट कर दी। अपेलेंट कोर्ट के डायरेक्शन से अबाइड ना कर पाया, जिससे इस्टेब्लिश हुआ कि वो ना सिर्फ अपनी ऑब्लिगेशंस के ब्रीच में था बल्कि उसने अपनी इनएबिलिटी भी एग्जिबिट की टू डिस्चार्ज हिज ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। लिहाजा हाई कोर्ट ने इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया और अपील डिसमिस हो गई। कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट जारी कश्मीरपुर अगेंस्ट फैमिली जज हजीरा। ये केस आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट के सामने आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 1974 के आर्टिकल 144 के तहत पेश की गई। इस केस के फैक्ट्स पर एक माइनर लड़की की वालिदा ने पिटिशनर, जो कि ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट था, के सामने अपनी माइनर बेटी की कस्टडी के लिए एप्लीकेशन फाइल की, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। पिटिशनर ने फिर गार्डियन कोर्ट के सामने माइनर की कस्टडी के लिए एप्लीकेशन फाइल की। यह एप्लीकेशन अभी भी गार्डियन कोर्ट के सामने एडजुडिकेशन के लिए पेंडिंग थी, जिस दौरान माइनर के वालिद ने फैमिली कोर्ट के सामने अपनी बेटी की कस्टडी के लिए एप्लीकेशन फाइल की। फैमिली कोर्ट ने ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली और इस फैसले को इस केस में चैलेंज किया गया। इस केस में कोर्ट के सामने 2 मेन इशूज़ थे। पहला इशू ये था कि क्या ऐसे गार्डियनशिप के इशू पर 1974 की इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन मेंटेनेबल थी।
اس ایشو پر کورٹ نے کہا کہ آرٹیکل 44 کے تحت ہائی کورٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ پٹیشنر کی کسی بھی ایسی گریوینس کو ایڈریس کرے جو کہ لاء کی غلط انفورسمنٹ یا ان کی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن سے ارائز ہو۔ اس کیس کے فیکٹس پر رسپونڈنٹس کے مطابق فیملی جج کا آرڈر گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ کے سیکشن 12 کے تحت پاس کیا گیا، جو کہ اسی ایکٹ کے سیکشن 47 کے تحت اپیلیبل نہیں ہے۔ کورٹ نے پھر کلیریفائی کیا کہ اس ایکٹ کے تحت ایسے ایشو کو ڈیسائیڈ کرنے کی جورسڈکشن گارڈین جج کے پاس ہے، اور آرڈر اپیلیبل نہ ہونے کے باوجود کیونکہ فیملی جج نے یہ آرڈر وداؤٹ جورسڈکشن پاس کیا، اسے سیٹ اسائڈ کر دیا گیا۔ اس کیس کا سیکنڈ ایشو یہ تھا کہ اگر والدہ خود ہی ایڈمٹ کر لیں کہ ایک بچہ آؤٹ آف بیڈ لاک پیدا ہوا ہے تو کیا ایسے کیس میں لیجٹمیسی پریزیوم کی جا سکتی ہے۔ اس ایشو پر کورٹ نے کہا کہ جہاں مائنر کی والدہ نے خود ہی ایڈمٹ کر لیا کہ مائنر کی کنسیپشن کے وقت ان کی مائنر کے والد سے شادی نہیں تھی، تو ایسے سیناریو میں مائنر کی لیجٹمیسی پریزیوم کرنے کا کوئی اسکوپ نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کا ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے کچھ نئے کیسز کے ساتھ۔